Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Eh bien, comme vous savez, en hiver, il arrive que l'audience se passe dans la salle Paul VI. À l'extérieur, il fait froid. Et donc le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et comme vous voyez, salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette catéchèse d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus disait: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trodden underfoot by men. You are the light of the world. A city set up on a hill cannot be hidden, nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días dijo Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. قال يسوع في ذلك الوقت: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت.
فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi Aujourd'hui, vorrei parlare je voudrais vous del parler viaggio apostolico du che ho voyage compiuto apostolique que j'ai fait ces derniers jours Myanmar e Bangladesh. en Birmanie et au Bangladesh. È stato un grande dono di Cela a Dio. été un grand cadeau de Dieu et donc je le remercie, lui, pour toutes choses et particulièrement pour les rencontres que j'ai pu avoir. Rinnovo l'espressione Je della renouvelle mia l'expression de gratitudine toute ma alle gratitude autorità aux dei due autorités des paesi deux pays e ai rispettivi et aux vescovi évêques respectifs pour tout preparazione le travail de préparation et pour l'accueil qui m'a été réservé à moi et à mes collaborateurs. Un grazie Un grand sentito merci. voglio rivolgere Je alla voudrais gente adresser birmana aussi à la e a quella population bengalese birmane et à la population en Bengali qui m'ont démontré tant de foi et tant d'affection. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Per la prima volta Pour la première fois, un un successeur de Pierre visitava il Myanmar. se rendait en Birmanie et cela est advenu quelque peu de temps après que l'on a établi des relations diplomatiques entre ce pays et le Saint-Siège. Je voulus aussi dans ce cas exprimer la proximité du Christ de l'Église à un peuple qui a beaucoup souffert à cause des conflits, des répressions, et qui maintenant, petit à petit, marche vers une nouvelle condition de liberté et de paix. Un peuple où la religion bouddhiste est fortement enracinée avec ses principes spirituels et éthiques et où les chrétiens sont présents comme un petit troupeau et le vent du royaume de Dieu. Cette Église vive, fervente, où la joie de confirmer dans la foi et dans la communion lors de la rencontre avec les évêques du pays et lors des deux célébrations eucharistiques. La première a eu lieu dans le centre sportif au centre de Yangon et l'évangile de ce jour-là a rappelé que les persécutions à cause de la foi en Jésus sont des choses normales pour ses disciples. Il s'agit donc d'une occasion de témoignage, mais que même pas un cheveu de leurs cheveux sera perdu. La deuxième messe, dernier acte de ma visite en Birmanie, était dédiée aux jeunes, signe d'espérance et un cadeau spécial
de la Vierge Marie dans la cathédrale qui porte son nom. Dans les visages de ces jeunes pleins de joie, j'ai vu l'avenir de l'Asie, un avenir qui appartiendra non à ceux qui construisent des armes, mais à tous ceux qui s'aimeront la fraternité. Et c'est toujours un signe d'espérance. Toujours dans ce signe d'espérance, j'ai béni les premières pierres dans 16 églises, dans le séminaire et l'annonciature. En plus de la communauté catholique, j'ai pu rencontrer les autorités de Birmanie, encourageant les efforts de pacification du pays et souhaitant que toutes les diverses composantes de la nation, aucune excluse, puissent coopérer dans ce processus dans le respect réciproque. Dans cet esprit, j'ai voulu rencontrer les représentants des diverses communautés religieuses présentes dans le pays. Et particulièrement le Conseil supérieur des moines bouddhistes, à qui j'ai manifesté l'estime de l'Église pour leur ancienne tradition spirituelle et la confiance que les chrétiens et les bouddhistes puissent ensemble aider les personnes à aimer Dieu et le prochain en repoussant toute forme de violence et s'opposant au mal par le bien. Une fois quitté la Birmanie, je me suis rendu au Bangladesh où, tout d'abord, j'ai rendu hommage aux martyrs de la lutte pour l'indépendance et aux pères de la nation. La population du Bangladesh est en très grande partie de religion musulmane. Et donc, ma visite, sous les pas de la visite du bienheureux Paul VI et de Saint Jean-Paul II, a marqué un pas ultérieur au profit du respect et du dialogue entre le christianisme et l'islam. Aux autorités du pays, j'ai rappelé que le Saint-Siège a soutenu dès le début la volonté du peuple bengali de se constituer comme nation indépendante et aussi l'exigence que dans ce pays soit toujours sauvegardée la liberté religieuse. Et en particulier, j'ai voulu exprimer solidarité au Bangladesh pour son engagement de porter secours aux réfugiés Rohingyas venus massivement dans son territoire où la densité de population est déjà par les plus élevées au monde. La messe, célébrée dans un parc de Dhaka historique, a été enrichie par l'ordination de 16 prêtres et cela a été l'un des événements les plus significatifs et heureux de mon voyage. En effet, aussi bien au Bangladesh qu'en Birmanie et dans les autres pays du sud-est asiatique, grâce à Dieu, les vocations ne manquent pas, signe de communauté vive où résonne la voix du Seigneur qui appelle à le suivre. J'ai partagé cette joie avec les évêques du Bangladesh et je les ai encouragés dans leur travail généreux pour les familles, pour les pauvres, pour l'éducation, le dialogue et la paix sociale. Et j'ai partagé cette joie avec beaucoup de prêtres consacrés, hommes et femmes du pays, ainsi que les séminaristes, les novices, hommes et femmes, chez lesquels j'ai vu la sémence, les graines de l'Église dans cette terre. À Dhaka, nous avons vécu un moment très fort de dialogue interreligieux et écuménique qui a donné l'occasion de souligner l'importance de l'ouverture du cœur comme base de la culture de la rencontre, de l'harmonie et de la paix. En plus, je visitais la maison Mère Teresa où la sainte logée lorsque se trouvait dans cette ville et qui accueille beaucoup d'orphelins et des
personnes handicapées. Là-bas, selon leur charisme, les religieuses vivent chaque jour la prière d'adoration et de service au Christ, pauvres et souffrants. Et jamais, jamais, sortent des lèvres de leurs lèvres, des lèvres des religieuses. Elles sont toujours souriantes, elles prient beaucoup, elles sont au service des souffrants et continuent toujours de sourire. C'est un beau témoignage. Je remercie beaucoup ces religieuses. Dernier événement a été la rencontre avec les jeunes bengalis, une rencontre riche de témoignages, de chants, de danse. Ils dansent très bien, ces jeunes bengalis. Ils dansent vraiment très bien. Une fête qui a manifesté la joie de l'Évangile, accueillie par cette culture, une joie fécondée par les sacrifices de tant de missionnaires, de tant de catéchistes et de parents chrétiens. À cette rencontre étaient présents aussi des jeunes musulmans et des jeunes qui appartenaient à d'autres religions, en signe d'espérance pour le Bangladesh, pour l'Asie et pour le monde tout entier. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je remercie le Seigneur pour mon voyage apostolique au Myanmar et au Bangladesh. Au Myanmar, j'ai voulu exprimer la proximité du Christ et de l'Église à un peuple qui a souffert et qui chemine vers la liberté et la paix. Un peuple majoritairement bouddhiste, où les chrétiens sont un petit troupeau, le vin du royaume de Dieu. À l'occasion de la messe avec les jeunes, j'ai vu sur leur visage l'avenir de l'Asie, celui des semeurs de fraternité. Au Conseil supérieur des moines bouddhistes, j'ai exprimé ma confiance pour que chrétiens et bouddhistes puissent aider les personnes à aimer Dieu et leurs prochains, en rejetant toute violence et en s'opposant au mal par le bien. Au Bangladesh, j'ai fait un pas de plus en faveur du dialogue entre le christianisme et l'islam, en rappelant l'exigence du peuple bengalais qui a voulu que la liberté religieuse soit toujours protégée. Et j'ai manifesté ma solidarité au Bangladesh dans son engagement à secourir les réfugiés Rohingyas. Avec l'ordination de 16 prêtres, j'ai rendu grâce à Dieu pour les vocations qui naissent dans des communautés vivantes. Et à Dhaka, j'ai souligné l'importance de l'ouverture du cœur comme fondement d'une culture de la rencontre, de l'harmonie et de la paix. Comme un signe d'espérance pour le Bangladesh, pour l'Asie et pour le monde. La dernière rencontre avec les jeunes
en a aussi témoigné. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare quelli della delegazione della Lorena e dello Scautismo cattolico. In questo tempo di avvento possa il Signore aiutare voi, così come i popoli di Myanmar e Bangladesh, ad aprire i cuori, ad amare e a prediligere il prossimo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier la délégation de la Lorraine, ainsi que celle du scoutisme catholique. En ce temps de l'Avent, que le Seigneur nous aide, ainsi que les peuples du Myanmar et du Bangladesh, à ouvrir nos cœurs pour l'aimer et aimer notre prochain. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, my recent pastoral visit to Myanmar and Bangladesh was memorable for my encounter with those two great peoples and for a wide variety of fruitful meetings. Mine was the first visit of a pope to Myanmar, a nation gradually moving towards a new experience of freedom and peace. At Mass, in the celebration with young people, in my encounter with interreligious leaders in that predominantly Buddhist country, and in my meetings with the state authorities, I stressed the importance of dialogue and cooperation in the building of a society in which everyone, with the exclusion of none, is accepted and respected. In Bangladesh, a country of Muslim majority, I reaffirmed the importance of dialogue and cooperation between Christians and Muslims. I wished also to express solidarity with the country's efforts to provide relief amid the crisis of the Rohingya refugees. A highlight of my celebrations with the Catholic community was the final Mass with young people, which was attended also by young followers of Islam and other religions. In this way, my pastoral visit ended in a sign of hope for Bangladesh, for all of Asia, and for the whole world. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Galles, Danimarca, Nigeria e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai giovani della World Youth Alliance e al gruppo musicale Viva la Gente. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from Wales, Denmark, Nigeria, and the United States of America. I offer a particular greeting to the members of the World Youth Alliance and the musical group Up With People. Upon all of you and your families,
I invoke joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Besonders gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus noch einige persönliche Worte auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir einen kurzen Rückblick auf die jüngste apostolische Reise auf den asiatischen Kontinent halten. Die erste Etappe war Myanmar. Der Besuch dort, der erste eines Papstes in diesem Land, erfolgte in dem Anliegen, die Nähe Christi und seiner Kirche einer Bevölkerung zu vermitteln, die durch Konflikte und Unterdrückung in der Vergangenheit viel leiden musste, aber nun zu Frieden und Freiheit findet. Neben der Ermutigung der kleinen katholischen Gemeinschaft war die Begegnung mit dem obersten Rat der buddhistischen Mönche von großer Bedeutung, weil sie eine gegenseitige Wertschätzung der jeweiligen religiösen Traditionen zum Ausdruck brachte und vertiefte. In Bangladesch, der zweiten Station der Reise, wurde zunächst der Ursprünge dieser jungen Nation gedacht, die sich von Beginn an auch dem Schutz der Religionsfreiheit geöffnet hat. Auch die Bereitschaft des Landes, die Flüchtlinge der Rohingya in großer Zahl aufzunehmen, verdient aller Solidarität. Die Weihe von 16 Priestern in Dhaka und das begeisterte Fest der Jugend zum Abschluss zeigten die große Lebendigkeit und Freude dieser jungen Kirche. Sie sind ein Zeichen der Hoffnung für den Kontinent Asien und für die ganze Welt. Di cuore saluto I fratelli e le sorelle di lingua tedesca, in particolare I partecipanti al pellegrinaggio del movimento Schoenstatt. Il Signore ci invita in questo tempo di avvento ad andare incontro a Lui che si fa riconoscere nei più piccoli, nei malati e nei bisognosi. Lo Spirito Santo vi guidi sul vostro cammino. Grazie. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise et allemande. Die Teilnehmer an der Wallfahrt der Schönstadtbewegung. Der Herr lädt uns in dieser Adventszeit ein, ihm entgegenzugehen. Er gibt sich zu erkennen in den Kleinsten, in den Kranken und in den Bedürftigen. Der Heilige Geist geleite euch auf allen Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares,
especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes y dar gracias a Dios por el viaje apostólico que he realizado a Myanmar y Bangladesh. Mi visita a Myanmar ha sido la primera de un papa a aquel país, una nación que a pesar de haber sufrido mucho, se encamina hacia una nueva realidad de paz y libertad. Allí la comunidad cristiana es un pequeño fermento del reino de Dios que ha sabido dar testimonio de la fe y que cuenta con una juventud llena de esperanza y alegría. Al encontrarme con el Consejo Supremo de los Monjes Budistas, he querido manifestar mi deseo de que trabajemos unidos para ayudar a las personas a amar a Dios y al prójimo, rechazando todo tipo de violencia. Después he realizado mi visita a Bangladesh siguiendo las huellas del Beato Pablo VI y de San Juan Pablo II. Ha sido un paso más en favor del respeto y del diálogo entre el Islam y el cristianismo. Ahí también quise expresar mi solidaridad con Bangladesh en su compromiso por socorrer a los prófugos rohingya. Dos momentos de particular alegría ha sido la ordenación de 16 sacerdotes y el encuentro con los jóvenes, quienes con sus cantos y danzas manifestaron la alegría del Evangelio. Fue muy significativo que estuvieran también presentes allí jóvenes musulmanes y de otras religiones, siendo este un signo de esperanza para Bangladesh, para Asia y para el mundo entero. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Adviento, los animo a fortalecer su vida cristiana con la oración, la escucha de la palabra de Dios y las obras de caridad. Y siguiendo el ejemplo de la Inmaculada Virgen María, cuya solemnidad celebraremos pasado mañana, preparen su corazón para recibir al Señor que ya viene. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes Et nesta nous arrivons audiência maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A recente viagem apostólica a Myanmar e Bangladesh foi um grande dom de Deus. Era a primeira vez que um Papa visitava Myanmar, país de maioria budista, cujo povo tanto sofreu por causa de conflitos e lentamente caminha rumo a uma nova condição de paz e liberdade. Lá, a comunidade católica é ainda um pequeno rebanho, mas fecundo, que tem muito a contribuir para a construção de um futuro onde todos os grupos que compõem a população vivam em harmonia, rejeitando toda a violência e opondo-se ao mal com o bem. Já em Bangladesh, de maioria muçulmana, deu-se mais um passo na promoção do respeito e do diálogo entre o cristianismo e o islão.
De fato, somente a abertura do coração pode servir como base para uma cultura do encontro, de harmonia e de paz. Por outro lado, a ordenação de novos sacerdotes foi um sinal eloquente de que os cristãos do Sudeste Asiático formam comunidades vivas e fecundas e que, unidos aos seus pastores, fazem um generoso trabalho junto das famílias, dos pobres, promovendo a educação e a paz social. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese qui presenti, in particolare ai fedeli brasiliani. Cari amici, in questo inizio di avvento siamo invitati ad andare incontro a Gesù che ci aspetta in tutti i bisognosi a cui possiamo portare la luce del Vangelo e il sollevo della carità. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa aqui presentes, particularmente os fiéis brasileiros. Caros amigos, neste início de advento somos convidados a ir ao encontro de Jesus que nos espera em todos os necessitados, aos quais podemos levar a luz do Evangelho e o alívio da caridade. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة Après avoir salué العربية les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن زيارته الرسولية الأخيرة إلى مانيمار وبنغلاديش، وتقدم بخالص الشكر لسلطات البلدين وللأساقفة من أجل المجهودات التي بذلت في التحضير ومن أجل الاستقبال الذي قدم له ولمعاونيه. شكر قداسته بصفة خاصة شعب البلدين لما أظهروه له من إيمان ومودة. لقد كانت المرة الأولى التي يقوم فيها خليفة القديس بطرس بزيارة دولة مانيمار بعد زمن قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الكرسي الرسولي. هناك احتفل البابا بقدسين، الأول بالساحة الرياضية بمدينة بنغون، والثاني مع الشبيبة الذين يمثلون علامة رجاء لمستقبل آسيا الذي سيبنى فوق الأخوة. كما التقى بسلطات المنمار مشجعا جهود البلد على التهدئة ومتمنيا تعاون جميع مكونات الأمة بدون استبعاد لأحد في هذه العملية من خلال الاحترام المتبادل. كما التقى بممثل الطوائف الدينية الموجودة بالبلد معبرا للمجلس الأعلى للرهبان البوذيين عن تقدير الكنيسة لتقاليدهم الروحية العريقة، وعن الثقة بأنه بإمكان المسيحيين والبوذيين معا أن يساعدوا الأشخاص على أن يحبوا الله والقريب وينبذوا كل أشكال العنف وينتصروا على الشر بالخير. ثم توجه إلى دولة بنغلاديش
حيث قام بخطوة أخرى للأمام في تعزيز الاحترام والحوار بين المسيحية والإسلام، وأعرب وبشكل خاص عن تضامنه مع بنغلاديش في التزامها بمساعدة اللاجئين الروهينجا المتدفقين جماعيا إلى أراضيها. ثم احتفل هناك بالقداس مانحا الرسامة الكهنوتية ل16 كاهنا، ومشجعا أساقفة البلد في عملهم السخي من أجل الأسر والفقراء والتعليم والحوار والسلام الاجتماعي. وقد كان لقاء الحوار بين الأديان والحوار المسكون فرصة للتأكيد على أهمية انفتاح القلب كأساس لثقافة اللقاء والانسجام والسلام. ثم التقى قداسته بشباب البنغلاديش في احتفال تجلت فيه فرحة الإنجيل المخصبة بتضحيات العديد من المبشرين ومعلم التعليم المسيحي والآباء المسيحيين. لقد شارك فيه أيضا شباب من الدين الإسلامي ومن أديان أخرى كعلامة رجاء لبنغلاديش وآسيا والعالم أجمع. والآن تحية البابا باللغة العربية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Qui non soffre con il fratello sofferente, anche se è diverso da lui per razza, per religione, per lingua e per la cultura, deve interrogarsi sulla sincerità della sua fede e sulla sua umanità. Sono stato molto toccato dall'incontro con i rifugiati Rohingya e ho chiesto loro di perdonarci per le nostre mancanze e per il nostro silenzio, chiedendo alla comunità internazionale di aiutarli e soccorrere tutti i gruppi oppressi e perseguitati presenti nel mondo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الأردن ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. من لا يتألم مع أخيه المتألم حتى وإن اختلف معه في اللون أو الدين أو اللغة أو الثقافة، يجب عليه أن يتساءل عن صدق إيمانه وعن إنسانيته. لقد تأثرت كثيرا بلقاء اللاجئين الروهينجا، وطلبت منهم أن يسامحونا على تقصيرنا وعن صمتنا، كما طلبت المجتمع الدولي أن يساعدهم ويساعد جميع الجماعات المتألمة والمضطهدة في العالم. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski oraz innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Nous arrivons aux salutations des fidèles we polonais. wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a zwłaszcza osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejsza katecheza jest poświęcona podróży apostolskiej do Mianmy i Bangladeszu. Mianma po raz pierwszy gościła następcę Piotra. Podczas spotkań z niewielką wspólnotą Kościoła
obecną w tym kraju o tradycji buddyjskiej, papież starał się umocnić ją w wierze i jedności. Ojciec Święty zachęcał władze cywilne Mjanmy do wytrwałości w budowaniu pokoju w kraju w oparciu o współpracę wszystkich grup społecznych. W tym procesie nie może też zabraknąć współpracy chrześcijan z wyznawcami innych religii. Takie pragnienie zostało wyrażone również podczas spotkania z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich. Wizyta w Bangladeszu, kraju o tradycji muzułmańskiej, przebiegała śladami błogosławionego Pawła VI i świętego Jana Pawła II. Była kolejnym krokiem na drodze dialogu pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Ojciec Święty oddał hołd męczennikom w walce o niepodległość. Władzom kraju papież przypomniał, że Stolica Apostolska zawsze wspierała wysiłki ich narodu na rzecz niepodległości oraz poszanowania wolności religijnej. Ojciec Święty udzielił święceń kapłańskich 16 diakonom. Spotkał się również z biskupami, kapłanami i osobami konsekrowanymi. Zachęcał ich do troski o rodziny, o biednych, o edukację, dialog i pokój. Odbyło się też spotkanie międzyreligijne i ekumeniczne. Ostatnim wydarzeniem było spotkanie z młodymi, w którym uczestniczyli chrześcijanie, muzułmanie i przedstawiciele innych religii. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi, in particolare a coloro che si sono impegnati per donare e portare in piazza San Pietro questo bellissimo albero di Natale. Tante grazie. Le Saint-Père remercie les Polonais qui ont offert ce merveilleux sapin de Noël. E di aiuto alla Chiesa dell'Est. Affido a Dio quest'opera, segno della sollecitudine per il sostegno dei fedeli e dei pastori dei paesi confinanti. Vi ringrazio anche per avermi accompagnato nella preghiera durante il recente viaggio apostolico. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów, a szczególnie tych, którzy ofiarowali i zorganizowali transport tej pięknej choinki na plac Świętego Piotra. Bardzo dziękuję. W najbliższą niedzielę w Polsce będzie obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Polecam Bogu to dzieło, znak gotowości wspierania wiernych i pasterzy w sąsiednich krajach. Dziękuję Wam również za towarzyszenie mi w modlitwie podczas niedawnej podróży apostolskiej. Z serca Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo insieme la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo lo troviamo nel retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Il mio pensiero Ma va pensée ora va a maintenant Gerusalemme. à Jérusalem. Al riguardo À non propos posso de, tacere à la ce mia propos, je ne peux profonda pas preoccupazione cacher per la mon situazione inquiétude che pour si la è situation creata negli qui vient de ultimi se créer giorni ces derniers e jours nello stesso tempo et en même temps rivolgere un accorato adresser appello un appel affinché sia afin impegno di tutti qu'il y ait a l'engagement de rispettare tous lo pour status quo respecter della città in le statut conformità de la ville con le pertinenti conformément risoluzioni delle aux Nazioni résolutions Unite. des Nations Unies. Gerusalemme Jérusalem è una città est unica, une ville unique, sacra per gli ebrei, sacrée pour les i juifs, cristiani les e i chrétiens musulmani, et les musulmans. che in essa venerano i luoghi santi Dans cette ville, nelle ils vénèrent les rispettive lieux saints religioni dans e leurs ha una respectives vocazione religions et qui speciale a alla une pace. vocation spéciale à la paix. Prego il Signore che Je tale prie le identità Seigneur que cette sia identité preservata soit e préservée rafforzata et a renforcée beneficio della au, Terra Santa, au profit de la del Terre Medio Sainte, Oriente au e del Moyen-Orient mondo intero, et du monde entier. e che prevalgano Et qui saggezza e prudenza prévalent la per sagesse evitare di pour aggiungere éviter nuovi d'ajouter elementi des di nouveaux éléments tensione de in tension un panorama dans un mondiale panorama già mondial convulso déjà e segnato marqué da tanti par e tant crudeli conflitti. de conflits cruels. Rivolgo un cordiale benvenuto ai J'adresse pellegrini di lingua italiana. mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Saluto Je i salue gruppi les groupes parrocchiali, gli paroissiaux, istituti scolastici les aderenti écoles qui al adhèrent au projet de di formation formazione alla à la legalità légalité de l'archidiocèse de Capua, à quelques e le kilomètres de associazioni, in Naples, particolare et gli les amici di Raoul associations, les amis de d'Italia, Raoul Fulro d'Italie, gli imprenditori cattolici les italiani, entrepreneurs catholiques italiens, i genitori dei bambini les affetti parents da leucemia o des enfants tumori, touchés par la leucémie ou par un cancer, come pure et aussi les membres de la protection civile de Cerveteri, à côté de Rome. la visita alla città Que eterna la visite dans la ville éternelle aide chacun d'entre vous à vivre intensément le temps d'avant, préparation de Noël du Seigneur. do il benvenuto ai fedeli provenienti Je salue les fidèles venus des Episcopia volentieri benedirò la corona et je aurea bénirai che sarà bien posta volontiers sulle la effigie couronne della qui sera Madonna placée sur che si l'effigie de la venera Vierge nel locale que santuario. l'on vénère dans le sanctuaire local. Saluto e accolgo con Je gioia salue et il j'accueille gruppo avec dei joie le profughi groupe des réfugiés syro-irakiens residenti qui in résident Italia, en Italie. come pure i Je salue preti, aussi le les suore e i laici provenienti les dal prêtres, Myanmar les e del religieuses et les laïcs Bangladesh. venus de Birmanie et du Bangladesh che sono qui qui sont presenti présents per aujourd'hui pour restituire rendre la mia ma recente visite visita nei récente loro paesi dans leur d'origine. pays Grazie. d'origine. Merci. Un pensiero speciale Pour pour terminer, voi une giovani, pensée agli ammalati, pour les jeunes, agli les sposi malades et novelli. les jeunes mariés. Aujourd'hui, la mémoire de Saint Nicolas de Bari, chers jeunes, mettez au-dessous de tout la recherche de Dieu et de son amour. Chers malades, l'exemple des saints vous aide et de réconfort dans les moments de plus grand besoin. Et vous, chers jeunes mariés, avec la grâce de Dieu, rendez chaque jour plus forte et profonde votre union. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram, Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, permettez-moi d'avoir une pensée pour de grandes personnalités qui nous ont quittés ces 2 derniers jours. Une pensée pour Jean d'Ormesson et pour Johnny Hallyday qui nous a quittés cette nuit. Une pensée pour eux, pour leurs familles, leurs proches. Je vous rappelle aussi le rendez-vous de vendredi prochain à midi. Vous pourrez suivre la prière de l'Angelus à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.